samantala tayo po yung pamikatago na siya puging kaya katamong linya via Zoom, kaya katamo pong kakaluguran Jade Pelayo IV. Kaya betaya naman po dati king kapanintunan na ngeni o yan. Makatutok yan po ka rin ng balitang-balita. Kaya ni po Babalacat City. Pamagmanuan mo pa mo rin yung kakatamong suki konji at nakasalamat kaya ning binye mong oras kaya kami bakantang pamagmalino kaya ning patupad 4-day work week. Kumusta na, Konjay? May babak, Idol, Paulo G. Po ka rin kaya kang milyon-milyong taga-subaybay kaya kang programa. Habak na, tutoy ta, milyon ta. I-claim ta na, kabalen. Milyon la po rin. Boss Jay, naano may nga palyari may nga rapat at mi for mining 4-day work week kayo niya. Aliwa ka rin kaya katamon talatugi hanggang kaya ni San Fernando, papatupad mo naman yan. Nami nga palyari may nga rapat. Gusto ka kaya payalalata mo ka rin kaya katamong kabalanan yung 2022 pepalwal yung Memorandum Circular in Civil Service Commission para kitang policy na ng flexible working arrangement yung 2022. So, gawa tayong basyan nito, pegarala na ng kaya katamong CHRMO na ng local pamalan ng Mapalacat at Tigil Kenny, inadapt tayo itang 4-day of compressed work week policy. Apinarin itang gagawa na alternative work arrangement o itang AWA. Paano ta naman po, kayong panahon ngayon may anong fluctuating in presyo na ng crudo, maging frequent o maging maralas itang power interruption, particular na keng area making syudad Mapalacat, kaya ting unannounced, minsan ikaka-scheduled interruption. In kwento mo nandiyan itang pali na ng panahon, matindi. Anya, retang pressing concerns na pisad yan ananing CHRMO inakyat na keng city admin at papabaluan tayo kaya katamok mayor. Inyang mapilang aldo pinirma ng Mayor Chris Carbo ining kaya katamong Executive Order number 94 adopting PIN ining 4-day compressed work week policy kining City Hall na po ng Mapalacat. Okay, impisa sabihin mo numero da rening kay empleyado kay ni LGU. Kay Ciudad San Fernando kanita metong meging basihan da pilan la rening motor rider, pilan la rening mi kabandi ka rening four wheel kasi ustong mi tambal-tambal yan at chula ang kendalan. Taga nang maka-contribute lang traffic. Kay ni Mabalacat LGU, nano'y kaya kayo muna mga statistics, kaya ning numero, pilang lawari rin ng empleyado na ning Mabalacat, including kay J.O. Batang dinatalang tribute. Paano yari po kayong 1,000 bilang direct kaya katamong workforce. Maliban po ka rin itang banggit ko pin itang every week na minsan mitatasing gasolina. So, betong ya po ini karetang isipan da nung ibigay tayo, ibawasan tayo itang aldo naning pamamuklat naning City Hall. Mabawasan itang operation expense na mo naman ng opisina. Alwa mo itang bawas na rin ang pag-obra nune pati itang amenos mo. Kaya kumpara ket ang makabusti ka na may patsempong brownout kanyan o may patsempong makanta karakal si Sylvia na may malet. Anya piningay na ning kaya katamong CHRMO with the approval of City Admin and of course our City Mayor. Gawa ng Monday hanggang Thursday yung kaya katamong work week schedule. Pero itang the usual from alas 8 to alas 5 na nga kapanapon, gawa tayo pong alas 7 na ning abak. Mas paranon.
Maranon kay mas slating pa magdual na 6 p.m. O, pamagmalino kon Jay, kumusta naman yung productivity darening empleyado? At yan bang pepasyagdaan ng EO Mayor yan, abela mo naman ang garening job order o retang contractual? O ken lamong karening lamong plantilla posisyon? Opo, in scope na po nining executive order ni kana po laganas government officials and employees, rin pong departments and units including their heads, rin casual employees, pati na po retang banggitan din job orders. They are also obliged na unless po na cover na kitang exclusion na mag-report la for a week during their compressed regular working schedule. Except mo rin po yan po kaya bitang king holidays or work suspension pati pong announcement of work suspension. Reta po rin kaya bekening executive order. Ayan, maya pa di nang tamon dalan ning strategy na ning LGU at tuto na kakaluguran hanggang po kang aliwang bansa yapi na po yung forma mo po kareng gobyerno, local government doon hanggang kareng private company. Boss Jay, impis sabihan ba ngayon kemburi na sabihan nung sakaling encourage tala mo naman ding private sector papunta ta mo getang burita lang influensyan dening private company mo naman marakala marakala kumpanya kay ni Mabalacat City. Alwa mo rin BPO industry hanggang kayang kilub na mo naman po ning Clark mupin ketang kapanibalan ka rin atina mo naman pong private firm oitya pakikwanan de po itang work from home at yan mi bay kakaluguran ana pa pong panahunan ng pandemya. Kaya kayo Konjay, kumusta yung kayong assessment kareni mo ng mga private company na ing operasyon na taga ng Lunes hanggang Biyernes? Ating kayo mo naman na mensahe karela na nung apakikwanan da at nung ene mapektuan ng karelang operasyon katang productivity nga man. Well, discretion da po rin kaya rin private companies. Pero nung buride pong pag-aralan itang kaya kami kanyang gawad ay not being implemented yet. Mag-umpisaya pa mo po yung kaya kaming 4-day work week policy next week on May 6 kaya pundara ang Lunes sa ini. Ang advantage na mo po ito, metong karetang banggit ko last time is ito mo nung mas maranon la yung pamamuklat na ng City Hall, malyari lang nung makalabas na along the way na before na going to work, they could visit the City Hall. Makanta mo naman nung may dismiss lang the usual 5 p.m. kareng workplace na makatagal na pa kaya katamo City Hall to avail this LGU services that we provide. Pero nung buride po rin i-adapt itang makanta, tsupo ka rin nung nano po yung akakit ang mas effective or makasanting yung karelang company. Pero kami rin po kasi, aminin mo naman, kalupanan nga banggit mo natin, yung City of San Fernando, they have adopted it, including yung Ciudad ng Angeles. So let's see. Naman po kasi permanent yun Sabi natin pong Mayor Chris Garbo na this is subject for a regular review every 6 months or nung talagang kailangan na make a modification in executive order ni naman po fixed ita. So pa rin po kang discretion na ng city mayor nung ibalaos or nung ipa-stop na ining policy. Nakasalamat kaya ka, Boss Jay.